जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। प्रिय दर्शक बंधु, आज किसी श्रीमद् भगवत गीतार भगवान मुख निसृत अमृतवाणी पाठ करवा एवं याकू पाठ करी दैनंदिन जीवन में याकू अनुकरण करी आग को बढ़िले निश्चित भाव ये कली जुग भवसागर उद्धार हेब, भगवान कृपा लाभ करिवो एवं भगवत कृपा लाभ। चलतु देखा आज शुभ मुहूर्त श्रीमद् भगवत गीतार भगवान श्रीकृष्ण गीतारे भगवत गीतारे अर्जुन को कहते से विषय आज सम्यक पाठ करवा एवं कंठस्थकरण करवा एवं यहाकू दैनंदिन जीवन में अनुकरण करी आग को बढ़िले निश्चित भाव कली काल उद्धार पाइब एवं प्रकृत शांति पाइपर। चलतु देखा आज श्रीमद् भगवत गीतार द्वितीय अध्याय से भगवान मुख निसृत अमृतवाणी जहाँको श्रद्धार सहित भक्तिर सहित यदि पाठ करती किंबा श्रवण करती ये कली काल निश्चित भाव मोक्ष लाभ करिवो एवं उद्धार पाइब। प्रिय दर्शक बंधु, आपण माने निश्चित भाव किछि ओडिया भागवत हेउ किंबा श्रीमद् भगवत गीता हेउ प्रतिदिन पाठ करुथिबे। चलंतु देखिबा आजिर ए श्रीमद् भगवत गीतार द्वितीय अध्याय 46 नंबर श्लोक पाठ करिबा एवं तार सारांश बुझिबा। बुझी दैनंदिन जीवन में यह अनुकरण करी आग को बढ़िले निश्चित भाव कली काल उद्धार हो। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरो परमात्मने प्रणत कृष्णासाय गोविंदाय नमो नमो। आज देखिबा श्रीमद् भगवत गीतार एक गुरुत्वपूर्ण श्लोक। आपण माने जानिथिबे आमे समस्ते कर्म करूचंते। कर्म काहेकि करिबा, क्यों प्रकार कर्म करिबा उचित, तो बहुत प्रकार कर्म अछि। किभली भावरे भगवानंकर आश्रय नहीं बा भगवान को पाद पद्म समर्पण होई कि प्रकार कार्य कले बा कि प्रकार कर्म कले आम निश्चित भाव कली काल उद्धार पाइबा से विषय आज देखिबा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरो परमात्मने प्रणत कृष्णासाय गोविंदाय नमो नमो।
नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमो जगदानंद केन्द्राय प्रणतार्थ हराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमो। जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। प्रिय दर्शक बंधु, आज श्रीमद् भगवत गीतार भगवान मुख निसृत अमृत वाणी कंठस्थकरण करवा एवं भगवान श्रीकृष्ण गीतारे कहिचंती से विषय आज आमे पाठ करिवा। चलंतु देखिवा। श्रीमद् भगवत गीता, भगवत गीता हेउची भगवानंकर मुख निसृत अमृत वाणी। से विश्व नियंता, से सृष्टिकर्ता, से संहारकर्ता, से रक्षाकर्ता, से विश्व नियंता भगवान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज श्रीमद् भगवत गीतार द्वितीय अध्याय पाठ करिवा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगस्त कर्माणि। कर्मणि एव एत अधिकार, कर्म करिवार ही तुमर अधिकार अछि, किंतु फल पाइबार अधिकार नहीं। भगवान कृष्ण गीतारे कहिचंती कर्मणि एवे ते अधिकार, कर्म करिवार ही तुमर अधिकार अछि। कदाचन फलेषु मा, केवल कर्म फलर अधिकार नहीं। कर्म फल फल पाइबार आशा रख नहीं। कर्म फल हेतु कर्म फल आशारे कर्मर मध्य प्रवृत्त हो नहीं। मां भू हुआ मतलब हुआ नहीं। अकर्मणि ते संग मां अस्तु, कर्म त्याग रे तुमर प्रकृति नहीं। तेणुक कर्म फलर आशा नहीं बोली आम कर्म छाड़ीदवा ता मध्य उचित नुहे। कारण ये संसार रे केवल ये मनुष्य मानक ही कर्म करिवार सुजोग मिली, अधिकार मिली। आउ कौन पक्षपक्ष जीवजंतु को मिली नहीं। मनुष्य तार बुद्धि विवेक भगवान देइचंती, या को लगाई कि प्रकार कर्म करिवा उचित। यदि भल कर्म करिवा निश्चित भाव में भल फल मिलिबो, यदि खराब कर्म करिवा ताहले निश्चित भाव में मंद फल मिलिबो, एथिर संदेह नहीं। तेणुक कर्म क्यों प्रकार कर्म करिवा उचित एवं क्यों कर्म कले आमे भगवानंकर कृपा लाभ पाइबा एवं ए कली युग संसार उद्धार हेबा, यार अनुवाद देखिबा। कर्म सबु करिवारे आम मानकर अधिकार अछि, किंतु कर्म फल पाइबार अधिकार नहीं। ये भगवान कृष्ण कहते कर्म फल आशा न रखी तुम्हें कर्म प्रवृत्त हो नहीं। फलर आशा रखी तुम कर्म कर नहीं, कर्म करिवो कहीं। जोठी आशा थाए सेठी दुख थाए, जोठी आशा न थाए सेठी दुख न थाए। तेणुक जोटा कर्तव्य कर्म कर, आशा न रखी कर्म कर। फल पाइबा आशार कर्म कर नहीं। एवं यदि फल पाइबा आशार कर्म न कर ताहले निश्चित भाव में आनंद लाभ करिवो, खुशी हेबो।
এবং এই শ্রীমদ ভগବତ ଗୀତାରେ କର୍ମଯୋଗର 4ଟି ଅର୍ଥ ଅଛି। ପ୍ରଥମ, କର୍ମ କରିବାର ତୁମର ଅଧିକାର। ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନେ କେବଳ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ କର୍ମଫଳ ବା ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭୋଗ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ନୂତନ କର୍ମ କରିବାର ଅଧିକାର ପାଇଛି। ସେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭୋଗ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କିଛି ନୂତନ କର୍ମ ମଧ୍ୟ କରେ। ଯଦି ଭଲ କର୍ମ କରିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଫଳ ପାଇବ। ଯଦି ଖରାପ କର୍ମ କରିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନ୍ଦ ଫଳ ଲାଭ କରିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ମନ୍ଦ କର୍ମ ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା ପୁଣି ସେଇ ନୀଚ ଯୋନି ଲାଭ କରିବ ଏବଂ ପୁଣି ସେ ମୋହମାୟା ସଂସାରରେ ନୀଚ ଯୋନି ଲାଭ କରି ପାପ ଭୋଗ କରିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସୁକର୍ମ କରିବା ଉଚିତ, ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କଲେ ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିବ ଏବଂ କଳି ଯୁଗ ଭବସାଗରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବ। କର୍ମ ଫଳରେ ତୁମର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି କର୍ମ ଫଳରେ ତୁମର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଅନେକ ମନୁଷ୍ୟ ନାନା ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରି ବା ନାନା ପ୍ରକାର ସୁଖ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଯଦି ଆଶା ରୂପକ ଯଦି କର୍ମର ଫଳ ଯଦି ନ ମିଳିଲା ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପରିଶ୍ରମ କରି ମଧ୍ୟ ସେ ଯଦି ଫଳ ଉପଯୁକ୍ତ ନ ପାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଫଳକାଂକ୍ଷା ନ ରଖି କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଆଶା ରୂପକ ଫଳ ନ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତମେ କେବେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବନି ବା ମନସ୍ତାପ ହିଁ କରିବନି। ଯେହେତୁ କର୍ମର ଫଳଦାତା ଅନ୍ୟ ଜଣେ, କର୍ମର ଫଳଦାତା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବିଧାତା। ଯେତେବେଳେ ଫଳ କାମନା କରି କର୍ମ କରିବା ଅନୁଚିତ, ତେଣୁକରି ଫଳ କାମନା କରି କର୍ମ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥରେ କହିଛନ୍ତି ଫଳକାଂକ୍ଷା ନାହିଁ ବୋଲି କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ। ତମେ ଫଳ ପାଇବ ନାହିଁ ବୋଲି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାନି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବା। ସେ କଥା ଆଜି କହିଛନ୍ତି ନିଜର ବର୍ଣ୍ଣ, ଆଶ୍ରମ, ସ୍ୱଭାବ, ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ମିଳିଥିବା କର୍ମକୁ ତମେ ଠିକ ଭାବରେ କରିବା ଉଚିତ। ଯେକୌଣସି କର୍ମ ବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପ କରନ୍ତି, ତାକୁ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇକି କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟଥା ଯିବନି, ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ଠିକ ଭାବରେ କର। ଠିକ ଭାବରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ ଏବଂ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଏହା ହେଉଛି କର୍ମଯୋଗର ସୂତ୍ର। କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କର୍ମ କଲେ ଉତ୍ତମ ଫଳ ଲାଭ କରିବା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଗୀତାରେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କରିକି ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କଲେ ଏବଂ ସୁକର୍ମ କଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଲାଭ ପାଇବା ଏବଂ ଏ କଳି ଯୁଗ ଭବସାଗରରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ।